Pozdrav dragi prijatelji! Danas smo napravili Kinder tortu. Za ovu neobično ukusnu tortu potrebni su nam sljedeći sastojci: 8 jaja, 200 g šećera, 200 g šećera u prahu, 8 kašika brašna, pola kašičice sirćeta, 200 g seckanih oraha, 200 g krema sa lešnicima, 1,5 litar mleka, 80 g oštrog brašna, 50 g gustina, 80 g pudinga od vanile, 250 g putera, 100 g crne čokolade, 250 g šlag kreme. Sa pripremom ove veoma ukusne torte krećemo tako što ćemo da razbijemo 8 jaja i da ih odvojimo. U posudu za mućenje ubacujemo 8 belanaca, a u staklenu posudu 8 žumanaca. Šerpu sa 250 ml mleka stavljamo na ploču za kuvanje. Za to vreme u posudu sa žumancima dodajemo 250 ml mleka takođe, a potom ih žicom umutimo. Zatim dodajemo 80 g oštrog brašna, a potom i 50 g gustina. Dolijemo mleko, a potom sve to dobro umutimo. U međuvremenu mleko je počelo da vrije. Skidamo ga sa vatre, a potom u njega uz stalno mešanje dodajemo umućena jaja sa sastojcima. I na kraju dodajemo i 70 g šećera. Sada šerpu vraćamo na vatru i mleko kuvamo sve dok ne dobije gustinu. Sada je žuti fil skuvan. Sklanjamo ga sa vatre i ostavimo ga da se hladi. Vreme je za drugi fil. Šerpu sa 250 ml mleka stavljamo na ploči za kuvanje. Za to vreme u staklenu posudu ubacujemo 80 g pudinga od vanile. Zatim u posudu nalijemo 250 ml mleka, a potom mešamo kašikem sve dok se ne izgube grudvice. Mleko je počelo da vrije. Sklanjamo ga sa vatre, a potom u njega nalijemo mleko i puding. Dodajemo i 40 g šećera, a onda šerpu vraćamo na vatru i kuvamo puding dok ne bude gust. Kada smo skuvali puding od vanile, sklanjamo ga sa vatre i ostavimo sa strane da se hladi. Dok se filovi hlada, mi ćemo da umutimo belanca. Posudu stavljamo na mikser, a potom počinjemo da ih mutimo. Nakon nekoliko minuta smanjujemo brzinu na mikseru, a potom u belanca dodajemo 90 g šećera. Pred sam kraj mućenja, u belanca da bi bila čvrsta dodajemo i pola kašičica sirćeta. Kad smo čvrsto umutili belanca, posudu skidamo sa miksera. Sada u umućena belanca dodajemo 8 kašika brašna, a potom žicom sve to dobro sjedinimo.
U posudu za seckanje ubacujemo 200 grama oraha, a potom ih na krupnije delove iseckamo. Puterom premazujemo dno pleha, a onda u njega naspemo 200 grama seckanih oraha i ravnomerno ih rasporedimo. Sada preko iseckanih oraha ubacujemo umućena belanca i lopaticom ih rasporedimo. Patišpanj je spreman da se peče. Stavljamo ga u već zagrejanu rernu i pečemo ga na temperaturi od 180 stepenu sledećih 20 minuta. Dok se patišpanj peče, mi u veću posudu ubacimo 200 grama šećera u prahu i 250 grama putera, a potom ih ručnim mikserom umutimo. Sada u posudu ubacujemo i oba prethodno ohlađena fila i mikserom ih mutimo dok se skroz ne sjedine. Staklenu posudu sa 100 grama crne čokolade stavljamo u mikrotalasnu pećnicu i otopimo je. Sada fil delimo na 2 jednaka dela. U prvi deo fila dodajemo 100 grama otopljene crne čokolade, a potom ih mikserom umutimo. U međuvremenu patišpanj je gotov. Vadimo ga iz rerne i stavljamo na radnu površinu. Kada se malo prohladio, poklapamo ga poslužavnikom, a onda ga okrenemo da bi ga izvadili iz pleha. Krem sa ukusom lešnika premazujemo kašikom preko iseckanih i ispečenih oraha. Nakon krema, kasikom za sladoled stavljamo prvo žuti deo fila. Krvnim delom fila popunjavamo prostor između žutih kugli fila. Bočne strane Kinder torte poravnamo metalnom lopaticom. Sada nam još preostaje da našu veoma ukusnu Kinder tortu ukrasimo šlagom. U posudu za mućenje sipamo 250 grama šlag kreme, zatim dodajemo malo mleka.
Posudu stavljamo na mikser i počinjemo sa mućenjem. Dok šlag kremu mutimo, postepeno dodajemo svih 500 ml mleka. Kada je šlag krema gotova, posudu skidamo sa miksera, a potom je lopaticom nanosimo na površinu naše ukusne torte. Kada smo naneli svu šlag kremu, onda je nožem za ukrašavanje razvučemo podjednako po celoj površini torte. Da bi našoj Kinder torti dali konačan izgled, sada otopljenom crnom čokoladom tankim linijama šaramo površinu, a zatim vrhom noža pravimo kružne pokrete. Kinder torta je gotova. Služite je ohlađeno iz frižidera. Isprobajte ovaj recept, bit ćete oduševljeni ukusom. Nadam se da ste uživali uz ovaj video. Do narednog susreta, puno pozdrava i prijatno!